आज सारा ओडिशा रे प्रथम पीटीए मीटिंग अनुष्ठित हो जाउछि। एही पवित्र दिवस अवसर रे मु आम विद्यालय समस्त सहयोग एवं छात्र छात्री अनुरोध क्रमे विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त नवकिशोर महांत महोदय को यही सभाटी को परिचालना करने अनुरोध करुछि। धन्यवाद। एवं समस्त छात्र छात्री को अनुरोध करी टिके छिड़ा ही पड़िबा। वर्तमान सभापति महोदय एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं समस्त को अनुरोध करी आम जगतरनाथ जगन्नाथंकर बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तु तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल। समस्त को स्वागत। यही प्रथम पीटीएम बैठक में उपस्थित हुआ समस्त सार अभिभावक अभिभाविका छात्र छात्री समस्त को यही फास्ट पीटीएम अवसर शुभेच्छा और शुभकामना। आम 2025 और 26 मसीह यह प्रथम आमर पीटीएम बैठक। यही पीटीएम बैठक रे बहुत गुरुत्वपूर्ण आमको कार्यक्रम करिवार अछि। से कार्यक्रम शब्द गुड़िक मु सरोज सार को ये परिचालना करने दायित्व दूची। से मंच उपर को आसवे आउ से एजेंडा कहे कार्यसूची विषय टी सम्यक सूचना टी देवे तापर आम कार्यक्रम बढ़े ना। रही समाप्ति सूचक आकलन 2 उपलब्धि को अभिभावक निकट में उपस्थापन। शैक्षिक कैलेंडर 2025-26 छात्र छात्री मानक मागणार पाठ्यपुस्तक जोगाण। पंचम रही मुख्यमंत्री पोषण योजना। नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री अधारू पाठ पढ़ुवा आदौ नाम लेखाई नथिबा विद्यालय बाहर थिबा पिलामानक निमंते सर्वेक्षण और सामानकु शिक्षार मुख्य स्रोत रे शामिल करिया पई अभियान। सप्तम रही पिलामानकर शिक्षण अभिवृद्धि निमंते ग्रीष्म अवकाश रे गृह कार्य अंशुघात प्रति सावधानता एवं अभिभावक मानक ठारू विद्यालय शिक्षार सर्वांगीन उन्नति निमंते गठनमूलक प्रस्ताव। सर्वशेष धन्यवाद अर्पण। एणु यही सब कार्यसूची आज प्रथम वार्षिक आमर जो पीटीए मीटिंग अनुष्ठित हो जाउछि सारा ओडिशा रे कार्यसूची रही। एणु मु सर्वप्रथम आ समय बेसी नवाई चाहू ना। मु आम विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त नवकिशोर महांत महोदय को अनुरोध करी से अभिभावक मान को किसी स्वागत अभिभाषण प्रदान करेंगे। धन्यवाद। प्रथम पीटीएम बा पेरेंट टीचर मीटिंग रो मुख्य उद्देश्य होची पिला मानकर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिबा, पिला मानकु सर्वोत्तम स्थान रे पहुंचेबा आमर उद्देश्य। पिला मानकु गोटे मानवर भल उत्तम गुण संपन्न छात्र छात्री निर्माण करिबा आमर लक्ष्य। एई दिवस रे जहा विगत मानक जो भूल अच्छी आमर पाखरे से मैंने आमको जनइले से गुड़िक आम सुधार। अभिनंदन एवं छात्र छात्री समस्त मोर आशीर्वाद
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଯେମିତି ତୁମେ ବି ସେମିତି ରହିଲେ ଯାଇକରି ତୁମକୁ ପାଠ ଆସିବ ଆଉ ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକରି ପାଠ ମନ ଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମର ସ୍କୁଲର ନାମ ଯେମିତି ଟିପଟପ୍ ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ବି ଟିପଟପ୍ ହେଇକରି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ନାଁ ଯିବ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମମାନଙ୍କର ନାଁ ଯିବ। ଆଉ SMDC ମିଟିଂର ଆଜିକାଲି ମିଟିଂର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିକା ମିଟିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବହୁତ ମହତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି କି ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ନ ହେବ ତାହେଲେ ପାଠର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯେହେତୁ ଆଗରେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଛୁଆଙ୍କର ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି, ମାଡ଼ ହେଉନି। ତେଣୁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏଠି ଭୂମିକା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତିନି ଜଣଙ୍କର କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଡ୍ରଇଂରେ 36 ଏମିତି 232 ମାର୍କ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଦତ୍ତ ବାରିକ। ଦେନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ MILରେ 39 39, ଇଂଲିଶରେ 29, ମ୍ୟାଥରେ 33, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ 42, ହିଷ୍ଟୋରୀରେ 26, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 24 ଏବଂ ଡ୍ରଇଂରେ 27 ଏମିତି 220 ମାର୍କ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ। ସପ୍ତମ ହେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାକମିଲନ ମହାନ୍ତ ମ୍ୟାକମିଲନ ମହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ରଖିଛନ୍ତି 37, ଇଂଲିଶରେ 33, ମ୍ୟାଥରେ 49, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ 41, ହିଷ୍ଟୋରୀରେ 30, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 38, ଡ୍ରଇଂରେ 26 ଏବଂ 254 ଯିଏକି ଏ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକମିଲନ ମହାନ୍ତ। ଦେନ୍ ତିଲୋତ୍ତମା ମହାନ୍ତ MILରେ 33, ଇଂଲିଶରେ 38, ମ୍ୟାଥରେ 38, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ 30, ହିଷ୍ଟୋରୀରେ 22, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 33, ଡ୍ରଇଂରେ 18 ଏଭଳି 212 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବିବେକ ନାୟକ MILରେ 15, ଇଂଲିଶରେ 12, ମ୍ୟାଥରେ 15, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ 15, ହିଷ୍ଟୋରୀରେ 13, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 12। MILରେ 37, ଇଂଲିଶରେ 48 ଏବଂ ମ୍ୟାଥରେ 43, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ 44, ହିଷ୍ଟୋରୀରେ 38, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 37, ସଂସ୍କୃତରେ 37, ଡ୍ରଇଂରେ 30 ଏଭଳି 314 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେ 314। ଦେନ୍ ଅମୃତା ବାରିକ MILରେ 42, ଇଂଲିଶରେ 48, ମ୍ୟାଥରେ 47, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ 48, ହିଷ୍ଟୋରୀରେ 37, ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ 45, ସଂସ୍କୃତରେ 36, ଡ୍ରଇଂରେ 45 ଏଇଭଳି 348 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେ। जो प्रथम वार्षिक अभिभावक अभिभाविका तथा
SMC ର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଏବଂ SMDC ର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରଥମ PTM ମିଟିଂର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିଛି। ଏଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ସଭାଟିକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ତଥାପି ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେହି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ।